কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতে বেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন আর দেখুছিলি মুইরে মোর কলা কনে রাধে আরে আমর কলা কন্হাই আরে আমোর কলা কনে জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন বালিকা দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন প্রভু করিব খণ্ডন বালিকা বয়স যে 120 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ কিহ 120 ବର୍ଷ কলরে রখিথিবে প্রভু জগন্নাথ কিহ প্রভু জগন্নাথ বুঝিবে সপন করিবে আপন করিবে আপন প্রভু করিবে আপন ইয়াকে দেখুথিবে প্রভু নারায়ণ প্রভু নারায়ণ কিহ প্রভু নারায়ণ হরি বল 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 बोले ननी के बाबू है ननी 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 पुण्यदान महापुण्य जे यहाँ दे ननीर एक्सिया हो कि वर्ष क्या को बाध्य हो जेटा हो जे राधा कृष्ण पाके आपणकर छुआ अछन दान दक्षिणा करब आर नेब जे बुआ माँ के डाकले टोमा टुमी 5000 दी दे तार नेता बेले ही जातना नेले मोई पिला के डाकले केते नहीं केते ননির মা বাপা অজাই বড়মা বড় কোকা কাকি ননা মামু যেতে সমস্তে আস আউ তোমার নবজাত শিশু কন্যাকু মুগলি করে নেব হে বম মুড়ার বন্ধা কুবি হ সুজনে বম মুড়ার বন্ধা কুবি বগমুন্ডার বন্ধা কুবি হো সুজনে বগমুন্ডার বন্ধা কুবি 5000 টঙ্কা দেলে বা ননিকে দেবী 5000 টঙ্কা দেলে ননিকে দেবী হো ননিকে দেবী নিহলে আমার সঙ্গে নেই জিবি হো সুজনে আমার সঙ্গে নেই রিবি আমার সঙ্গে নেই জিবি হো সুজনে আমার সঙ্গে নেই জিবি মা বাপা 5000 টঙ্কা দেই করে তাঙ্ক ননিকে নেবে এবে ज्यादा गेलो केन करसी ननी के जास কে গেল করবে तांकर अजाई हाय होके सोसे भी आसन आर मोर मोर नातन रे मोर रजा रे मोर गोसिया रे ने बोले तार छोड़ी के ने चुमले ताकर खेला भात में गिरे यहाँ दे नोनीर अजा आई के डाको যদি ননি রাই অজাতিব সুজনে ননি রাই অজাতিব ননি রাই অজাতিব হো সুজনে ননি রাই অজাতিব হজারে দেই নাতেন কুনেব হজারে দেই তুমি নাতেন কুনেব নাতেন কুনেব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে হজারে টঙ্কা দেই দেব অজাই মা আর অজাই হজারে আনবে বাপা আর আই অজা হজারে আনি করে আসে बोले नोनीर दुई दुईटा आई अजा আর গোটে কথা বাবু যেতে বেলে ননি বড়নি হবে বিয়া বর্পণ লেখবে হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার এরিয়া না যাব বলে তাকর মামু মাই ঘন্নু হলদি তেল নি আনলে ননিকে বিয়া করে নেই পার ইয়াদ তাকর মামু মাইকে ডাকবো আর মাই মামুকে ডাকবো ঘনারে ভাজিলু চনা ই ঘনারে ভাজি
মামুয়া ননা তোমার ভাঞ্জি পড়িছে গহনা গো মামুয়া ননা তমকে বাজারে টঙ্কা জরিমানা গো মামুয়া ননা ইয়াদে বড় বড়মা পড়ু বড়মাকে ডাকমা এবে ইকিয়া ফুল সঙ্গাতরে ধন গরিয়া উপরে গড়ু আগরিয়া উপরে গরু যায় যায় আসন বড়ু যায় যায় আসন গরু কিয়া ফুল সঙ্গাতরে ননি নামে 500 পড়ু নামে নামে পাঁচ ওরে! এবে আসিগলে মশা মাউসী মশা মাউসী আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা বাউঁশ যেতে লোকু আমি ডাকি অছু সতে কাই যে চুপ অছ এবে মশা মাউসী তুমি আসর বাউঁশলে মাউরস তুমি 500 টঙ্কা ধরি আসর বাউঁশলে মাউরস এ লে 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 ইয়াদে লাস্ট কাকি ক और पिता ठेला नाम केते टंका प्रदान करछन एही बालिका अंगरु 64 ब्याजर को पाप खंडन हो गणेश सरस्वती बल बुद्धि विद्या रे प्रवण करी पढ़ले कोनोसी डॉक्टर चाकरी करंतु बलंदी कबार हरि बोलो হরি বল ইয়াদে কাকি ককা मसा मौसी कोका काकी नना मामू जिते लोक के डाकिछु समस्ते आस दान दक्षिणा कर आ आपणकर झियो को नै कि जाओ বাড়িরে বুনিলু মকা মানে গো বাড়িরে বুনিলু মকা বাড়িরে বুনিলু মকা মামন গো বাড়িরে বুনিলু মকা যেতে অছ ননির কাকি ককা গো 500 টাকা ননির নামে ককা মানে গো দেরিয়াও নাই কর মানে গো দেরিয়াও নাই কর দেরি আউ নাই কর মামন গো দেরি আউ নাই কর বেগ বেগ আসি ଯିବାର ଅଛି ଆମ ଘର ମାନେ গো আস ভিতরকে আসো আর সমস্তে যেতে অজা আই মা বাপা ননা মামু কোকা কাকি মশা মাউসী যেতে লোকে ডাকা হয়েছে সমস্তে আস আউ তম নিনি কিনে কেন লাগছে বাবু এনে সবকে নে দিও না সব গুটে দি দিও সব গণিতে যাবাটা না আইছ একা সঙ্গে দিয়ে দিও না গো গোড়ে গোড়ে করে দিও
ତାଙ୍କର ନନା 160 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ଏକ ଆଉ ଗୋଟେ ନନା 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି एकबार ତାଙ୍କର ବଡ ବାପା 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ଜଗତଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କୃପା କରିଥାନ୍ତେ एकबार हरि बोल ତାଙ୍କର ଆଈ ମଧ୍ୟ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ एकबार हरि बोल ତାଙ୍କର ମାମୁ 200 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି हरि बोल ଆଶା ଆଜ୍ଞା କି जमी 50 टका दउछ गो आरु सहजे ना ननी के ये तो भांजी के नेवा जे सहजे नहीं तो जो आनी करे आसेटा नहीं है आ गोटे माई 100 टका प्रदान करछन्ती बड़ आनंद कबा 1000 एक बनू जे 700 आ गोटे आई 100 टका प्रदान करछन्ती तीनटा जीरो पछ के देबे माई मने कहे जे 50 टका दउछ एवनु कंजूसी अब बेले हमर ननी के ने लेखा नहीं दो हमें हमर ननी के तम घर आ गोटे भाई 100 टका प्रदान करछन छता गारु ने गो सर्वारिष्ट मंगल होय तो फटोड़े हे बाटे किचिया भए बाटे बाटे देखो तार बड़े बापा 100 टका प्रदान करिछन मां जगतजननी लक्ष्मी ठाकुराणी छत्र आड़ी के रखिथन्ते एकबार ना भी दे जा ना गोटे दियो केना दिछ गो तुम घरे तुम केना दिछ तानिस्का आमे खुशी ना दम खुशी अछन तमर पड़ाती खुशी खुशी माही माही अछन के तुम घरे नहीं ना नहीं ना आहा थाली रे दी बुंदा घियो खाली रे दी बुंदा दियो देखो माही बोली नम पाइला झियो जे ताकू रखिथिबे भगवान सुजने आहा जगत कला ठाकुर आहा जगत कला ठाकुर सुखरे बीतिब तार संसार जे मोर कालिया बाद जुहार सुजने माही बारी का आमर माँ बेंजारेन दंड नृत्य तरफ रो डाकबार हिसाब रे माही बोलिकर नामकरण करा जायछि से माही बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन हो माँ सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु माँ आयुष देवी 120 वर्ष परमायु करंतु एकबार हरि बोल तांकर पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण हो एकबार हरि बोल तांकर सपरिवार मंगल हो मय हो एकबार माँ महालक्ष्मी तांकर गृह रे कोटिए संपत्ति प्रदान करंतु एकबार अच्छा माँ बुआ केते टंका दिछन माँ बापा मां बाबा के 5000 बोलाइतिला गो हमर आज्ञा नै हंती 5 मांगले 10 दी दसन यथा शक्ति तथा भक्ति बोलो आनंद एकबार हरि बोल आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई रखवाई जे कहे बजना तहिन आरा
রাধা দাম্বোদর জড়িবে নিকন সূর্য জন সূর্য জন হে হরি হে যুগল হেলা সকুল চল রাধামকে জগানে রে নেই যা তোর পুরী ধামকে রাধে রাধে জিমি জিমি বলি যাই নাই পারুছে জিমি জিমি বলি যাই নাই পারুছে তোর নীলা চল রাধামকে জগানে রে যা তোর পুরী ধামকে জগানে রে কে বছর কে ধরে তোর রথ যাতরা লাগিছে সেরা পহরা লা 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 তিনি বাহে বয়ে রথে বসি তীরে চলছে বসি চেহারা রথ কিতা মজা কিয়ে কহি পারবা রথ কিতা মজা কিয়ে কহি পারবা ফাটে তীরে দেখিনি রথকে ওরে ও কাই ছ হ্যাঁ नहीं जाता पुरी धमके जगाने रे नहीं जाता पुरी धमके রাধে बोलो श्री राधा कृष्ण की शिव पार्वती की जय कांवर सर्वदेवा देवी की जय